Praise the Lord! Hallelujah! Akong gihangyo ang tanan nga manindog. Nasayod ko nga ang tanang tagalangit kanunay nga andam nga mudaig sa atong buhi nga Dios. Hallelujah! Atong ihatag ang nagtilaab nga pagdaig, pagpasidungog sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. Atong ipakpak atong mga kamot ug atong daygon simbaon ng atong buhi nga Dios. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah.
Padayon ta pagsayaw. Padayon ta sa pagsayaw sa atong buhay nga Dios. Hallelujah. Ang tanan mo simba bayata sa pagsimba kaniya. Sayaw-sayaw ka, lukso-lukso ka, kamuti bayata sa paghimayo kaniya. Sayaw, lukso-lukso ta. Ang tanan mo simba, kitang tanan mo daig, kitang tanan mo lukso, kitang tanan mo sayaw, kitang tanan mo papa, kitang mamuti bayaw, kitang tanan mo singgin mo sayaw-sayaw ka, lukso-lukso ka, kamuti bayaw ka, sa pagsimba kaniya. Sayaw-sayaw ka, lukso-lukso ka, kamuti bayaw ka, sa paghimayo kaniya. Sayaw, lukso-lukso ta. Tuy pakpato mga kamot mga igsoon. Sayaw, lukso, ibayaw. Sayaw, lukso, ibayaw. Sayaw, lukso, ibayaw. Sayaw, lukso, ibayaw-bayaw ka. Sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamuti bayaw ta, sa pagsimba kaniya. Hallelujah! Sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamuti bayaw ta, sa paghimayo kaniya. Sayaw, lukso-lukso, sayaw, lukso-lukso, sayaw, lukso-lukso ta. Hallelujah! Oh, naigon ka, oh Diyos. Hallelujah! Takos ka sa tanang pagdayig, O Diyos. Hallelujah. Dalaygon ka, O Diyos. Hallelujah. Lord, walay laing dalan, walay laing kamatuoran, kundi ikaw lang yun. Hallelujah. Diha sa imong pangalan, adunay kaayuhan. Diha sa imong buhing pangalan, ana ang tinuod na kadaugan. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Amo kang simbahon, O Diyos. Hangtod aniya pa kami nining kalibutan na. Hangtod kami, Lord Father God. Aduna pa'y kinabuhi. Aduna pa'y kusog. Amog yun ning ihatag alang sa imong kahimayaan. Yes, hallelujah, Lord Jesus. Worship your holy name, Lord Jesus.
Praise your holy name, Lord Jesus. Hallelujah. Ikaw ang dalan, Diyos. Ang kamatuoran. Hallelujah. Wala milaing pangandoy. Wala milaing gitinguha. Kundi ang makauban ka diha sa langit ng matahog. Hallelujah. Kay pangandoy ko, naging harian mo, o akong Ginoo.
Napuno sa kalipay ang among matag sa kakasing-kasing sa dihang kami nagdayig kanimo, O Dios. Sa dihang kami nagdayig, nabatunan namo, Lord Father God, ang kaayuhan. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Atong usbon sa paghanda, mga igsoon. Hallelujah. Sa presensya mo, punako sa buhing tubig mo, punako sa presensya mo, tawa ang kauhaw ko, punako sa presensya mo, punako sa buhing tubig mo, punako sa presensya mo, tawa ang kauhaw ko, tawa ang kauhaw ko, tawa ang kauhaw ko. Hallelujah! Salamat, O Diyos! Hallelujah! Mahigugma tapos ka sa tanang pagdaing, O Diyos! Hallelujah! Salamat, O Diyos! Ginoo, sa kanunay kami nagapangandoy kayo diha sa imong presensya. Tungod kay wala kayo lain na diin amo ang dalangpanan, kaduulan, kasumbungan, nining kinabuhi. Diha kanimo makabaton kami sa tinod nga kalipay ug kalinaw. Sa diha kami magahiusa sa mga pagdayeg ug pagsimbang imong igdulog nagapaminaw sa imong mga katawhan. Aron kaming tanan pagabubuan sa tanan nga mong gikinahanglan. Ginoo, ikaw Ginoo magabisibis sa imong gugmag kaluoy ug grasya niining panimalaya. Na din kaming tanan makabaton gayud sa tinuod nga katagbawan. Uban diha sa imong buhi nga presensya. Na kini Lord God ni imong mga katawhan nagaduol nga matinud-anon na nagapangita diha kanimo. Na din kami Lord God sa kanunay uhaw ug gutom. Na diin mapuno sa imong kaayo. Tungod kay ikaw ang Diyos nagapili, una na higugma kanamo. Busa Ginoo, wala gid kami angay na diin ipadayag namo ang among kaugalingong pasigarbo sa mo ang kinabuhi. Tungod kay imuha ang tanan, ikaw gayud ang angayan simbahon o pagadaygon. So Lord, himuha usab ang among panagtigom karon uban sa mga pulong na diin amo ang pamalandungan. Na diin kini Lord God, madawat sa imong katawhan nga mapainubsanon uban sa gugma. Na diin ang among kinabuhi, Lord God, mahimong tabunok na pagatamnan sa imong buhi ng mga pulong. Ug mo tisok gid kini ug mo ugat malig-on ug mo tubo nga mamungahon. Na diin kaming tanan Ginoo makabarog uban sa pagtuo diha kanimo. Na nagapaabot sa imuhang ikaduhang pagbalik. Na diin Lord God kanang adlaw amuag yung ginalauman nga mahimayaong adlaw sa imong mga katawhan. Busa Ginoo, ikaw Lord God mag-aabri sa mong kasing-kasing.
ug wala usab namo Ginoo ginatugutan ang mga pultahan sa kaaway na pag-aabrihan. Amo ginasiradaan karong taknaa sa pangalan ni Jesus. Lord, ayaw tuguti nga hatagan nimo permission sila na diin magahatag kanamo og kadiskurahe, na diin ang mga pulong Ginoo namo madungog dili mahimong madawat, but Lord, amo ang ginabadlong o ginagapos ang tanang mga laraw sa kaaway nga dili gid sila makaapil-apil niini nga buluhatuna. Ikaw Lord God magalimpyo kanamong tanan, na di nang among igdulungog og kasing-kasing huna-huna mahimong aktibo, sensitibo nga diin mahimong madinawaton sa imong mga pinadayag. Ikaw ang Dios among pasidunggan pasalamatan. Dalay gyud ikaw sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa tuang mga pagdaig diha kaniya. Hallelujah. So dili na magdugay, let's open our Bible to the book of Philippians. Muna atong gihisgutan ganina. Hallelujah. Okay. Mga pagdasig kanatong mga tagalangit. Amen. Our citizenship is in heaven. Ang ato ang puloy-anan maoged ang langit nga giandam sa Ginoo nga matahom alang-alang siyang mga katawhan. Munang ang Ginoo sa kanunay nagapakaon, nagatiman, nagabisibis sa mga pulong sa mga pagdasig kanato. Uban sa pagpanglimbasog na diin kitang tanan mahiuli gayo diha siyang kangirian nga safe and secure diha siyang presensya. Salamat. Sige, ato ang basahon kining pasahi na ato ang gipamalandungan gikan ganinang buntag. Nagingon si Apostol Pablo sa simbahan sa mga taga-Pilipos dinhi sa Philippians chapter 2 verse 13 up to 16. Ingon siya, "Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Do everything without complaining or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe. As you told out the word of life, in order that I may boast on the day of Christ, that I did not run or labor for nothing." Ang Ginoo magapanalangin siya mga pulong, tungod kay ang pulong sa Ginoo maski balik-balikon, buhi gayod kanunay. Mahuman lang ni ang ato mga pagpamalandong kung mobalik na ang Ginoo. Amen. So gikinahanglan panglimbasugan nato ining tanan. Sumala sa tong mga gipangtun-an na din gikinahanglan nato panglimbasugan. I-work out gayud nato paningkamutan trabahoon ang ato ang kaluwasan. Trabahoon siya uban sa dakong pagtahod, uban sa dakong kahadlok, pagrespeto, uban sa pagkurog diha atubangan sa presensya sa Ginoo. Na din ang Ginoo i-allow gayud nato siya, na din magapanarbaho, magatrabaho siya sa tong kinabuhi. Og buhaton nato ni tanang gisangon sa Ginoo alang-alang na dakong buluhaton diha siyang kangrian, na walay pagbagulbol ni ang atong huna-huna makakat-on sa paghatod na makiglalis ikaw sa uban. No, mao gyud na ang gitinguha gayud sa Ginoo nga mahimo tang unsa man blameless and pure diha atubangan sa Ginoo without fault diha siyang presensya. Kay diha siyang langit nga matahom, diha siyang giandam alang-alang kanimog kanako, puro mga putli na mga katawan diha sa Ginoo. Amen. Tungod kay kung dili kita magkinabuhi nga putli og balaan, nag-ingon ang book of Hebrews chapter 12 verse 14, wala gayoy makakita diha sa balaan nga Dios. No? Without holiness, no one can see the Lord. Tungod kay ang Dios hingpit balaan siya
ug matarong. Walay makapuyo siyang kanghirian nga makasasala diha atubangan kaniya. So mooni ang mga pulong sa kanunay siya nagapahimangno, nagapahinumdom, nagabadlong, nagatudlo na diin kita magkinabuhi gayod. Sumala sa mga pulong nga iya diha sa Ginoo as sumbanan sa mga katawhan niya nga matinud-anon. Amen. So panglimbasugan gayud nato sa kanunay. Kay kining kinabuhi na ato ang ginakuptan nga mao ang pulong na naa kanato. Mao kini nagahatag og instruction. Mao kini nagahatag og detail sa kinabuhi sa tao kung saan nato pagtrabaho sa atong kaluwasan nga hiuyon gayo diha sa mga katuyuan sa Ginoo. Kay kung wala ang pulong na magahatag og sumbanan sa atong kinabuhi, magbuot-buot ra ang tao sa pag-interpret ni aning kinabuhi. Munang naa ang pulong sa Ginoo kuunsa siya. Muna ako mag-isgutag mga science ni ining kalibutan mga scientifico na pagtuon sa tao ni sukwahi gayad sila sa mga pulong nga iya diha sa Ginoo. Tungod kay wala sila nagmakugi ni nangayo diha sa mga instruction diha sa Ginoo. Busa bulahan ikaw, bulahan ako, bulahan ikaw nga gitawag sa Ginoo kay aduna kay pulong sa kinabuhi na ginatudluan ka unsaon pagid nato pagpauswag ang pagkinabuhi na diin kita mahatud sa kaluwasan diha ni Kristo. So dayag og makita usab nato nga ang pulong sa kinabuhi gidesign ni sa Ginoo aron sa pagtudlo kanato kung unsa gayud ang tinuod nga adunay kahadlok diha atubangan sa Ginoo, because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sa dihang nagailak diha sa Ginoo nga adunay Dios nga moinitag-iya sa tanan, moitag-iya sa kinabuhi sa tao, dinaka sa kanunay magasusi kuun sa di ay ning kinabuhi pinaagi sa pulong sa Ginoo. Walay lain na diin magatubag sa tanang mga pangutanan nimo. Kung ang scientifico may patubagon nimo ang science, dili niya matubag. Pero ang pulong sa Ginoo maogay katubagan is a perfect, there are perfect answer gayud diha sa mga pulong nga iya diha sa Ginoo. Usab ang pulong sa Ginoo mo ni atong ginahisgutan itong mga previous na mga Sunday, mo kini atong hinagiban, the sword of the Spirit na diin kita gayud makasukol sa tanang mga elemento sa kaaway na diin magabatok diha kanimo. Magabatok na diin ikaw mapukan diha sa pag-alaga diha sa Ginoo. Muna ang pulong sa Ginoo kung naata barugi gayud kung unsa gyud ang pagtudlo niya alang-alang kanato. Kay adunay mga crucial nga mga decision making na diin ikaw nangalaga diha sa Ginoo nining kinabuhi hinaot kung ikaw nagatubang ni ining kinabuhi unsa mga matang musagubang si mong kinabuhi. Adunay mga crucial na mga event, adunay mga crucial na mga decision makaingon ka na ako sa kanto sa kuha mga pinginanglanon, pero igsoon kung naampulong sa Ginoo bullseye gayod kung ikaw magaduol diha kaniya ug magaklaim sa pulong sa Ginoo. Panahon sa panginanglanon na ang pulong sa Ginoo na siya na magapahinumdom kanunay kanato. Philippians chapter 4 verse 19, and my God shall supply all my needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Dili lamang ikaw magapaniid sa imong palibot kung kinsay makatabang kanimo, kung hain ka padulong na mo'y makasuporta sa imong panginanglan, igsoon mo'y ibutang sa tong huna-huna. Tanan na tong gikinahanglan, man literal, ma-financial man, mamaayong panglawas, maayong kaugmaon, kaluwasan, mabatunan, ragyod natong tanan diha kang Kristo Jesus sa tong kinabuhi. Ug naa sa iyahang pulong, dili sa lapi ni bulawan kadungganan ang katagbawan sa tao na kang Jesus that who can satisfy our lives diha kaniya. Kay diha sa Ginoo mabatunan nimo ang tinuod gayod na satisfaction sa imong kinabuhi. Dili sa lapi ni bulawan malipay ka ni anang mga butanga. Ang tinuod nato nga kalipay na diin kining kaluwasan na naa kanato nakaposition sa tong kinabuhi. Amen. So muna unsa usab ang kinabuhi?
na diin atong gikinahanglan nga mao ang pulong sa Ginoo. Pinaagi sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa pulong sa kinabuhi niya, makakaton gayud kita kung sa ang pagkinabuhi gayud nga diin musukwahi diha sa iyang katuyuan. Kining na ang kasing-kasing ug hunahuna nga naga-dispute or naga-reject or naga-murmur diha sa mga pulong o ipabuhat sa Ginoo sa tong kinabuhi. Kay there are danger sa mga butang na kung kita magapasulabi ni anang kasing-kasinga ni huna-huna na tinawanon ni ining kalibutana. Mao gani nang sa Book of Numbers dinha na din akong gisaysay ganina. Hallelujah, no? Adtuan sa nato ang Numbers, no? Delikado kining mga butang kung ato ang ipasulabi. Numbers chapter 14 verse 26 to 35. Basahon na to na. Mamalihog ko, Sister Che. Hallelujah. Ang Ginoo miingon kang Moses ug kang Aaron. Okay. Kanusa ba muhunong pagbagulbol batok kanako kining mga dautan nga katawhan? Nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita batok kanako. Ingna sila. Ipanumpa ko, nag-ingon ang Ginoo. Buhaton ko kaninyo ang inyong gipangayo, ang inyong patayng lawas mahibilin dinhi sa kamingawan, ang matag usa kaninyo nga nagpanuigon og 20 katuig ngadto sa itaas, nga nagbagulbol batok kanako, dili makasulod ni adtong yutaa. Okay, padayon. Walay usa kanila makaadto sa yuta nga gisaad ko nga papuy-an gawas kang Caleb, nga Okay. anak ni Jephon, o kang Josue nga anak ni Nun. Apan maoy paadtuon ko ang inyong gagmayng mga anak nga giingon ninyo nga mahimong bihagunon, ug sila'y makapahimulos sa yuta nga inyong gitamay. Apan kamo ang inyong patayng lawas mahibilin sa kamingawan, ug ang inyong mga anak mahimong magbalantay sa karnero dinhi sa kamingawan sulod sa 40 katuig, ug maganto sila tungod sa inyong pagkawalay pagtuo. Okay, walay pagtuo. Sumala sa giingon sa Ginoo, dili si Moses ang nagsultihan na, ang Ginoo naga-declare siya ngadto kang Moses o kang Aaron. Kay nakita sa Ginoo na diin sila adunay pagbagulbol sa tanang mga decision making nagibuhat gayud ni Moses nga iya gikan diha sa Ginoo. So naga-declare ang Ginoo surely 100% gayud na kining mga tawhana na nagabagulbol 20 anyos pataas tungod kay aduna na sila prinsipyo, silang kaugalingon, aduna na sila ginabarugan, silang kaugalingon. Moses nga nung gidalaman minimo ni ining kamingawan, ni ining disurto nga pamatyon rami sa espada ni kagutom, wala sila nasayad na diin adunay katuyuan ang Ginoo for their good, for God's purpose na diin mapahimutang sila sa maayo nga kinabuhi silang kaugmaon, pero wala sila naga-honor diha sa instructions sa Ginoo, nagapagulbol sila. Muna nag-ingon ang Ginoo 20 pataas kay kining 20 pasaka pa ibabaw na, aduna na may prinsipyo, usahay dili na nimo maistoryahan, usahay mo barog siya siyang prinsipyo, perception or idea siyang kagalingon. Muna ang Ginoo nagsaad kanila, as surely as I live, nag-ingon ang Dios, kining mga tawhana dili gayud ni makasulod gayud dito sa land of Canaan na mo'y gisaad sa Ginoo. So nagabiyahe sila sa literal nga pagbiyahe. Ikaw ug ako igsoon, wala ta nagaliteral nagabiyahe sa literal nga pagbiyahe dina sa deserto. Kay sila nagabiyahe sa literal, gipamatay tanang wala nagasunod sa instruction nga iya diha sa Ginoo. Ginaabri ang yuta sa Ginoo, gipamatay sila aron sila makakita, makaamgo ang makadayago, makakita kanila nga ang Ginoo kuyaw siya masuko. Muna igsoon, munang hinguklugi gayud sa kanunay, kitang tanan nagabiyahe ta sa espirituhanong pagbiyahe as a pilgrim of God. Na diin kita mga langyaw ni ining kalibutana, dili kita taga dinhi. We are aliens in this world. Ang atong citizenship mga tagalangit
nagasabat kita, muna nagabiyay ta sa espirituhanong bahin, gikinahanglan lang yun natong ikinabuhi kung sumala sa katuyuan o kabubuton sa Ginoo, na nagahatag ka natong tulid nga mga pagtudlo kanatong tanan, na diin ikaw ako mabulahan gayo diha at ubangan sa presensya sa Ginoo, nagiandam niya nga mahimayawong adlaw siyang makatawhan. Kay kini nga historical background, wala gayod na himuot ang Ginoo kanila. Muna ang Ginoo nagbuhat gayod og sa man final nga decision alang-alang kanila. Muna igsoon ikaw ako gitinguhaon gayod nato na din ibutang sa to mga limpatakan huna-huna nga ang mga pulong sa Ginoo tinuod gayod alang-alang kanimo. Walay mga pulong sa Ginoo nga din iyang ginasulti nga mobalik kaniya nga kawang iyahang pagatumanon kining tanan. Hallelujah. Walang dili basta-basta, no? Adunay danger na mga butang kung kita mahimong masupilon diha kaniya. That's why ang pulong sa kinabuhi, dinhi kita makakaton kung unsa ang gikinahanglan likayan. Unsa usab ang gikinahanglan nga buhaton og tumanon. Naara sa imuha ang free will of your final decision. Ang Ginoo maglantaw kanimo kung unsa ikaw diha at taliwala sa presensya sa Ginoo. So mo ni pagkanindot na diin naatay pulong diha sa Ginoo, kay kini magatabang ang pulong sa kinabuhi na din ikaw ako mahimong blameless, mahimong putli diha at ubangan sa iyahang presensya as mga katawhan nga wala gayoy apan at ubangan sa Ginoo. Muna gikinahanglan gyud na abdik, hindi mo katapad, abdik. Unsa ta mag-inabdik? Abdik sa pagkupot diha sa pulong sa kinabuhi. Dili abdik mo gunit og kwarta, dili abdik mo gunit og mga opportunity niining kalibutana, dili abdik kung unsa man ang mga tanang mga unsa man laraw na mga tingwa sa kalibutan. Kay kining kalibutana lumalabay lamang. Ayaw usiki ang mga kaygayunan na din kitang tanan makapahimuot diha sa Ginoo. Muna kung naay pulong kanunay ni siya magasaysay, magatudlo, magabadlong, magakurek kung ikaw nagapaminaw og lahi nga mga pagtulunan, lahi na mga teaching, lahi na mga pulong na din imo madungog. Munang ikorek gayud ta sa pulong sa Ginoo. Munang sa book of Ezra chapter 7 verse 10 nagaingon si Ezra, one of the young priest na sa Ezra, Second Chronicles, First Chronicles, Second Chronicles, then Ezra. Ezra chapter 7 verse 10. So mo kining panahuna na diin gipahigawas ang mga katawan sa Ginoo. Ginabalik-balikan man sila, pabaliko na pod, mahimo na pong exile, pabaliko na usab silang nasod nga maong Israel, mahimo na pod silang exile tungod silang pagkagahian sa ilahang mga kasing-kasing diha sa Ginoo. Gikan sa Babylonian, na-conquer sila, no, panahon nila Jeremiah. Then, sa dihang ni Alsa na usab, ang usa ka nasod, ang Medo-Persia, gi-conquer na pod nila ang Babylonian, hantod ni abot na pod ang panahon, Greece against Medo-Persia, then against Romans na pod, Roma against sa Greece. So, gibalabala ni sila. Kining mga nasura, pero makana ta grabe gihapon ang gugma sa Ginoo ngadto kanila. So mao kining higayuna sa book of Ezra, then ang exile gikan sa Babylonia, gikan sa Babylonia to Medo-Persia, gipahiuli sila nga din i-revealed nila ang ilahang templo, even ilahang wall, ang Jerusalem na diin uban sa giya katuyuan nga iya diya sa Ginoo. So gipadaygan si King Cyrus. So kini si Ezra dinhi sa chapter 7 verse 10, unsa ang giingon dinhi sa pulong sa Ginoo? Sige daw, mamaliw ko Sister Che. Si Ezra nagtinguha gayud pagtuon sa balaod sa Ginoo. Amen. Ug pagtuma niini, aron ikatudlo niya ang mga lagda ug ang mga tulumanon sa maong balaod ngadto sa mga mulupyo sa Israel. Okay, nagakugi. In other words, si Ezra, unsa nagatuon siya siyang kagalingon. Devoted kayo siya siyang kagalingon na nagatuon, nagabasa pamalandong sa pulong sa Ginoo. No? Na ang law
na ang instruction sa Ginoo plus revelation pagyud pinaagi sa Ginoo ngadto kaniya. Nagapaabot ra ba siya og revelation diha sa Ginoo? Wa siya nagatuon sa pulong tun-an gihapon aron ang Ginoo kanimo kanako mugamit siya sa pinasahi nga paggamit. Unsaon man paggamit sa Ginoo kun dili kita magtuon? Unsaon man paggamit sa Ginoo nga mahimo lang ikaw nga diin murag si Juan tamad, dili magapamalandong sa kaayo sa Ginoo. Mulang si Isra, tuon gayod siya, dibutado siyang kagalingon sa pulong gayod diha sa Ginoo. Naga-observe pa gid siya sa balao diha sa Dios, uban na diin siya nagatudlo ni ini. No, tanang mga decrees, laws na diin gisaysay sa Ginoo. So naga-observe, ginastadihan, ginatudlo niya. Mo inaot igsoon mausab na ang atong pagabuhaton sa tong kinabuhi. Labi, di ba? Lami kayo, nindot kayo nga musaysay ka sa pulong sa Ginoo niya nay mapanalanginan. Amen ba? No? Bulahan ang mga tao na di nagasaysay sa pulong sa Ginoo. Muna gikinahanglan gayud ni ang pagkugi. Ingna mo katapad pagkugi. No? Kugi og basa, memorize, pamalandong, kay kung ikaw magapamalandong sa pulong sa Ginoo, makaingon gyud ka pagkamaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Hallelujah. Muna sa music, maingon sila nga, kung kanunay ka nagatuon ni anang butanga, moingon ginang mga hanas sa mga musika, there are no rooms for error. Kung kanunay ikaw magatuon. Ni ana usab ang pulong sa Ginoo sa tong kinabuhi. Walay luna na diin ang sala makasulod sa imong kinabuhi. Kung naa ikaw pulong na nagagwardya sa imong kasing-kasing, huna-huna, lawas kalag espiritu. Hallelujah. Mulang gikinahanglan ang pagkugi. Kay si Ezra nagapangita sa balaod sa Ginoo, dibutado siya, ginabuhat pagyud niya kini, o kung sa pagyud ginatudlo niya ang mga decrees o balaod, wala niya ginapugnan siyang baba. Ginapaambit gayud niya as one of the ordinance gayud alang-alang sa mga taga-Israel. Munang gikinahanglan ang pagkugi o pagtuon ni ining mga pulunga. Hallelujah. Kaya na sa 1 Peter chapter 2 verse 2, mamaliw ko sa 1 Peter chapter 2 verse 2, sa pagbasa Sister Che. Sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa mga gatas nga lunsayng espirituhanon. Amen. Aron sa inyong pag-inom ni ini, mutubo og maluwas kamo. Amen. Aron mutubo og maluwas kamo. Mo nang gikinahanglan gayud na diin kita sa kanunay magapamalandong sa mga pulong diha sa Ginoo. Susama sa usa ka bata nga nagapangandoy siya og usa ka gatas, no? Dili pa man gina siya mukaon og karne nang bulan pa lang na bata. No? Kanunay na siya nagapangandoy og liquid. Gatas na diin sa iyang pag-inom hangtod mutubo mukusgan siya. Ni ana usab ang atong gikinahanglan sa tong kinabuhi na diin kita sa kanunay magapangandoy diha sa pulong sa Ginoo aron ikaw ako kitang tanan mulungtad ug mutubo gayud ang atong pagpangalaga diha sa Ginoo. So dinha usab sa James chapter 1 verse 21. So sa dihang madawat nato ang pulong sa Ginoo, gikinahanglan gid ni diin kita mahimong mapainubsanon aron kita matamnan ang atong kasing-kasing sa mga pulong nga iya diha sa Ginoo. So abrihon sa nato atong libro sa James chapter 1 verse 21. Busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan, Uh-huh. ug daotang mga buhat, ug dawata nga mapaubsanon ang pulong nga iyang gitisok diha sa inyong kasing-kasing, kay kini makaluwas kaninyo. Amen. Walay laing makaluwas kanimo, makaluwas sa imong panglawas, makaluwas sa imong gikinahanglan, sa imong pamilya, no, maliteral man na imong gikinahanglan, labing labaw sa tanan, makaluwas sa imong espirituhanong pagkinabuhi sa pag-alaga diha sa Ginoo. Hallelujah. Morning pulunga.
Mo kining simbahana ni makana ko buhi gayod kining simbahana. Buhi kini nga panimalay. Kay na ang Ginoo sa kanunay nagasaysay nagabisibis sa iya mga pulong aron kitang tanan mamaligon sa pagtudiha sa Ginoo. Mo kining simbahanan ni barog di tungod sa pagtuo. Dili kini wala kini mibarog tungod kay sige tag pangayo kung kinsa ato ang mo support niining panimalaya. Dili kung kinin natukod hinuon kini pinaagi na diin kita sa kanunay nagatuon na nagapangayo iya diha sa Ginoo na siya mabayaw. Kay kung adunay mga supporter nato tagalang nasod ang posibilidad sila ang mabayaw. Pero kanato dinhi Ginoo gayud ang nabayaw niining panimalaya. Every time na din adunay accomplishment nato, dili tao ang mabayaw. Muingon din ta, salamat sa Ginoo. Ang atong Ginoo is our provider, is our helper, supporter. Wow, naatanan diha kaniya. Muna kung magtuon ta diligently, makugihon sa pulong sa Ginoo, di na nimo makaplagan. Instead na diin kita magdangoy-ngoy sa uban, magdangoy-ngoy kung unsa naman na ang mga estratehiya na diin ma-sustain atong panginanglan, makasurvive kanining kalibutana. Kung naatay pulong sa kanunay ta magapanglimbasog magatuon, igsoon na ang sikreto, dangoy-ngoy ang Ginoo. Dili ta magdangoy-ngoy sa uban na din magpadungog-dungog. Hala, ampo sa Ginoo. Pangayua diha kaniya. Because the air of God, ang iyang mga igdulog, His ears are always listening to the righteous people of God. Kanunay siya nagapaminaw. Hallelujah. Ang sikreto ra gyud pod ana na din kita magkinabuhi sa pagkabalaan ug pagkamatarong kay mahimo at gid ang Ginoo sa tong kinabuhi. And every time na din mag-aambot na diya sa Ginoo siya magapaminaw. Tested na kaayo na sa kuha. Mga kabatanunan, ayaw gid mo pag-una-una sumala sa inyong makita. Na diin, kung unsa ang imong madayag sa imong palibot, adunay mga maanyag nga binuhat sa Ginoo, ambakan dayon nimo ayaw, iampo sa pangayua sa Ginoo. Kay ang prudent na partner, makaplagan nimo na sa kaayo sa Ginoo, dili si mong kakugi na hilig kag panguyab. No, ang Ginoo ra gimuhatag ana unsa nang prudent na wife, prudent na partner, naa din na ang God-fearing, diligent, na tanan diha makugihon, no loving, caring, understanding, tanan na makaplagan kaniya. Kung nagpangita ka og tawo nga diin masabdan ka, hala, pagdangoy-ngoy sa Ginoo. Unsa man ang mga panginanglanon, pagdangoy-ngoy sa Ginoo. Tested na kaayo na. Sulay, kaya ang Ginoo gayud magapakita sa iyang gahom kanimo. Ayaw lang tugutin na din adunay mga tao nga diin magasaysay, maga-testify na din ang Ginoo makaingon siya, my God is my provider, my God is my healer. Ipakita sa Ginoo, Ginoo, aduna ko'y balatian. Ginoo, aduna ko'y panginahanglanon. Ginoo, aduna ko'y mga bata na kong gipakaon. Ginoo, na ako'y mga suliran sa kinabuhi. Na ko'y ginatubang nga pagsulay. Kay kung ang Ginoo atong sampitan, naa siya magatubag sa tanan nimong gikinahanglan. Mo ginaingon siya sa Matthew chapter 7 verse 7, seek and you will find. Kinsa man atong pangitaon, siya ang atong Ginoo na atong ginalagaran. Ayaw pangita dayon ang mga tao nga din adunay kaya nga motabang diha kanimo kay mahimo kang makadisqualified diha sa katuyuan sa Ginoo. Pangita siya, paimuti-una siya. Dili kumuto nga nagpuyukas kabukiran, nakasaubos in a lower classification of life na dili katubagon sa Ginoo. Mas nindot inuning nakasak sa kahimtang nalisod kay ngano duol ang dugan og idulungog sa Ginoo na mga paminaw kanimo. Hallelujah. Muna gikinahanglan gyud nato ang pagtuon. Seek and you will find, knock and the door will be open. There will be a storehouse of blessings na diin giandam sa Ginoo alang-alang siyang mga katawhan. Na din ikaw makabaton gayud sa katagbawan sa imong kinabuhi. Hallelujah.
So unsa pa gyud giingon dinhi? Hallelujah. So sa Psalms 119 verse 11, as correlation ng mga verses, Psalms 119 verse 11. Okay? Giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing. Amen. Aron dili ako makasala kanimo. Okay, pagkanindot no kung kanunay nato ampingan ang pulong sa Ginoo. There is no room for error. What are the result sa mga sala na diin mabuhat sa tao? Iut-ut yun ka, mabalik ka sa mga tinunglo nga pagkinabuhi nining kalibutana. Pero kung naa ang Ginoo sa tong kinabuhi, siya gayad sa kanunay na mga pahimangno nga ayaw pagkinabuhi ni ana. Ayaw pagkinabuhi sa sala. Muna gikinahanglan gayud nato tipigan ang pulong sa Ginoo. Usab sa mga kabatanunan, no unsaon man pagkinabuhi na diin mahimo kang mapahimot-an diha sa Ginoo. No, ang imong ginikanan pwede pa nimo masikrituhan. Pwede pa nimo taguan sa imong mga gipangbuhat. Ang imong ginikanan pero ang Ginoo dili gayad siya mataguan. Kung unsa raman ang imong gikinahanglan atong gikinahanglan kamong mga kabatanunan, mo ni usab sa Psalms 119 verse 9. Unsaon daw nato pagtipig na diin mahimo ang mga kabatanunan nato na diin mahimong putli at tubangan sa Ginoo, blameless and pure in the eyes of our God. Malihog daw ko, Sister Che. Unsay buhaton sa usa ka batan-on aron magmaputli ang iyang kinabuhi. Pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. Okay, unsa man ang pagtuman, gikinahanglan ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Kay kung ikinabuhi nato ang pulong sa Ginoo, balikon nako, no room for error. No room for sin sa imong kinabuhi. Amen. Kaya nga naman, naaman ang pulong. Pag naagani dayo'y atake sa kaway nga pabuhaton kag salaan, naang pulong mo saysay. Naang balaang espiritu mo contradict ni ana nga ideya. Nagagamit ka og cellphone na ay mo affer na nga dili maayo na mga talanaon na din ang pulong sa Ginoo. Ayaw na. Kay mahimo kang unsaman makapahiubos ikaw sa imong mga gibuhat at tubangan diha sa Ginoo. Ayaw pasubah ang balaang espiritu. Ayaw pasubah siya. Hallelujah. So kining mga butanga gikinahanglan gid natong tun-an, magkugi, magkinugihay. No? Lahi ning tawo nga magkugi sa pulong sa Ginoo kay makita nimo na ang iyang mga igpupulong. So sa book of Joshua, chapter 1 verse 8, unsa ang mga pagdasig sa Ginoo dinhi kang Joshua sa dihang wala na ang ilahang leader nga mao si Moses. So ang mga pagdasig sa Ginoo mismo ang Ginoo nagadeclare ngadto kang Joshua. Sa pagdumala niya sa katawan sa mga taga-Israel. Hallelujah. Ang sigingon niya din Joshua chapter 1 verse 8. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kana. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabii. Ug pagkinabuhi sumala sa tanang nahisulat niini ug magmauswagon ka. Naa ang susi sa pulong sa Ginoo. Na ang susi sa pulong sa Ginoo, ang imong gikinahanglan nga mahimo kang mas mauswagon. Na ang susi sa pulong sa Ginoo, na din ikaw mahimong successful sa tinang mga tinguha. Sumala sa katuyuan diha sa Ginoo. Sumala lang sa iyahang kabubuton. Sumala usab sa mga gipangsulti ni Agor, nga gipangayo niya diha sa Ginoo sa Book of Proverbs chapter 30, Ginoo. Ayaw lang kong padatua. Kaya ba si mahimo kong bilyonaryo, trilyonaryo, malimot na ko diha kanimo. Ginoo, ayaw lang po kong papobriha. Kaya kung mapobre ko, basi mangawat ko. Matang niingon ito among silingan kinina, Pastor.
Ay lang yun mo katingalahan na inig kagabi na yung mga tao din sa mga tubangan, kay mga growers mampud sila, na nagaanhi-ani balik-balik din Ingano day, ang katong amo ang sana kanang agianan gani sa mga saging, agianan sa mga saging katong yung bakal ang sa itong ilahang si tawag nila ana, ya kable, na dito ipaagi ang mga saging nila. Gipangawat. Dito po sa pikas, pila po itong gipangawat, daghas na daghan na daw gipangawat. Kung kano sa alang katong isang gabi, itong kusuking ulan, bitaw ito'y other night na diin, pila to ka oras nga sigig ulan. Umaw tong orasa, nakadungog man mi ato na isig-usig nga ero. Gipangawat, gipangkarga tanan. Kuda iba, dagko to na mga bakal daw, kung gibaligya na to, manan to. Muning kalibutanan kung pamalandungan muning kalibutana, hastang lisura. Magkinabuhi nining kalibutana, pero kung naampulong sa Ginoo, na ang tinuod nga kalinaw ug kalipay. Nga mahimo kang, maski naa ka sa lower classification sa kinabuhi, malinawon ang imong sulod, makakaon ka. No? Ang imong mga kabataan, himsugman, walay vitamins and minerals, ito si himsugman, kusog mo kaon. Pabor sa Ginoo. No? Pagkapabor, ang uban nagkinahanglan pa og daghang mga vitamins para munindot ang panglawas. Muna madayag ang kaayo sa Ginoo sa mga tao nga nay mga pulong. Sa dihang mosampit sa Ginoo panahon sa mga balatian, naa dayon siya moayo. Ayaw lang yun, ikasubo na diin, naa ka in a lower class. O hain ba ikaw na classification sa kinabuhi nining kalibutana? Kaya ang Ginoo, aduna siya good purpose alang-alang kanimo. Mo gyud ibutang nato, all things work together for good. Ang tanang mga nabatunan nato nining kinabuhi, ibutang nato sa tung huna-huna na aduna gyud katuyuan ang Ginoo kanimo. Munang gikinahanglan nato ang pulong sa Ginoo sa tong kinabuhi. Nang naara gyud diha kaniya, wala gyud nining kalibutana. Muna sa kanunay nagapahimang no ang pulong sa Ginoo, Joshua, tun-i gayod, adlaw gabi ang pulong. Ayaw, pagtuon, wala nag-ingon din na ang Ginoo nga pagtuon o unsaon pagpangitag daghang bulawan, daghang kwarta, unsaon paggubat nimo, dili Joshua, ang Ginoo may makigubat. Munang instruction sa Ginoo kang Moses, be still, hilom lang. I will fight for you. The battle is not about you. The battle is not yours. It's about God. Kung ang mga si Paraon kaniadto aduna siya God, na diin iyaw sa gibarugan, aduna sila yung mga gods. Isa man ang iyahang gibarugan ng mga gods. Mao ang hari, prinsipe nining kalibutan nga mao si Satanas. Pero ang ilahang ginalagaran mo na naghatag instruction kanila, gikan ka Moses, padulong kan Joshua, mao ang Ginoo nga gamhanan sa tanang mga gamhanan. Walang kita, hilom lang. Unang panahon sa pag-atake nila sa wall of Jericho, sa Jericho, sa syudad sa Jericho, kay part man na isa sa land of Canaan. Nga di nilang sudlo na. Dili basta-basta. Nahimo silang nagbag-isugon nga sa gubang sa ilang kaaway. Unsa ang instruction sa Ginoo? Munang gikinahanglan gyud nato nga magtuon aron ang atong mga decision making niining kinabuhi mabuls-ay gayud sa katuyuan nga iya diha sa Ginoo, tuon sa pulong. Kay naa dinhi ang tinuod nga may instruction na din ikaw mahimong mabulahan, mahimong magbalampuson ug mahimo kang mauswagon sa imong kinabuhi. Una sa tanan, pauswagon niya ang imong espirituhanong pagkinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kung dili na muuswag ka sa literal nga mga butang, adunay tendency nga mawala gayud ka diha sa tinuod nga pagtulunan, may tungod sa pulong sa Ginoo, kay mangita naman ka og mga pulong na hapuhap kanimo. Na dili ka gusto nga ikaw mabadlungan, masapsapan ang imong kinabuhi. Pero kung mulambo ka sa espirituhanong mga butang, masense nimo, madiscern nimo nga para ni sa kuha aron ako mahimong muluntad ang akong pagkinabuhi diha sa pagpangalagad sa Ginoo, nga magmalig-on gayud ako sa pagtuo. Muna ang kanindot diha kung naatay pamalansi na diin magabarog gayud diha sa pulong sa Ginoo.
kining mga kalanon, mga bisti nato, mo na nag-ingon ang Ginoo sa Book of Isaiah at sa Book of Isaiah. Kay mo magini kasagaran gina panglimbasugan sa tao. Ug na po na sa Book of John, chapter 6. Dini usab sa Isaiah, chapter 55, kay usahay mo kini makakonvert sa mga panghuna-una nga iya unta sa Ginoo, makonvert siya ni ining mga butanga. So ingon siya, sige daw mamalihog ko, Sister Che, dinhi sa Isaiah chapter 55 verse 1 and 2. Sige daw. Ang Ginoo miingon, kamong giihaw ngari kamo og inom, bisag wala kamoy kuwarta ngari palit og kaon, palit kamog bino og gatas nga walay bayad. Okay? Nganong gastuon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makaon, ug nganong maghago man kamo ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako, ug makakaon kamog maayong pagkaon ug matagbaw kamo. Amen. Diha sa Ginoo aduna gay katagbawan kanato. Ngano man daw ta mag-spend ta og panalapi nga dili man siya makaon. No, but pasabot-an ang mga butang para ng sigarilyo o sa badinha ang gipaningkamutan sa tao. No, and your liver on what does not satisfy. Nagatrabaho ka pero dili ka matagbaw. No, nagikinahanglan gayud nato, gayud ang pulong sa Ginoo aron ikaw ako matagbaw ta. Diha siyang kaayo sa tuang kinabuhi. So naapo na sa John chapter 6 at tagot ta sa John chapter 6 mo nagikinahanglan gid nato ang pagpamalandong kini usahay walay apil sa kuang manuscript ay madalak kita nato ang pagbasa sa pulong mo ray usahay makaingon ko nga wala man gyud nako nasaysay ang mga manuscript nako pero sige lang ang Ginoo sa kanunay nagahatag og direction kanato kung sa iyong panginahanglanon. So sa John chapter 6 verse 27 6:27. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot. Okay? Kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao. Kay gipatikan man siya sa Dios nga amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Amen. So klaro kayo, no? Ang tanan nakadungog, mingog, amen. Kay lumalabay ramagod ni ang tanan. Muna ang Ginoo sa kanon ni nagapahimang no. Ayaw mo, sige kayo, paningkamot kabalakan ni Ana. Ayaw niyo kabalik-balak iinyong ugma. Mo gina sa Matthew chapter 6 verse ato ta sa Matthew chapter 6 agud be. So ayaw niyo kabalak asa dinha sa Matthew chapter 6 verse 34. Okay, sige ragod. Busa ayaw kamo kabalaka sa mosunod nga adlaw. Oh. May kaugalingong suliran ang sunod adlaw, busa ayaw na puni ang suliran sa matag adlaw. Okay, naa siya ikaw galingong suliran. Aduna siya ikaw galingong kabalaka. Muna ang Ginoo sa kanunay nagapahimang no, ayaw ninyo na paningkamuti na. Ayaw ninyo naghagui pag-ayo kabalak ina mga butanga. Tanawa ragod na imuhang igdaanan, tanawa ragod na ang imuhang panimalay, ni balay mo gawas ka, ni imong sakyanan, muingon gid ka, na imusulti si mo, kining tanan nga nindot nimong higdaanan, kining tanan nga nindot nimo nga kusina, imuhara ning ibilin. Moabot ang mga adlaw, tanan, imuhara ng unsaman, ihikling tanan. Hallelujah! Kung kita nagapangandoy nga mahiuban sa iyahang pagbalik. Sana ang kantahan na dili ko ikabaylo ang presensya mo, O Diyos. Sa sunod na, sa mga butang nining kalibutana, o sa nakalibutan, kay ang mga butang mahanaw lamang, lumalabay lamang. Pero sa sunod na, apan ang presensya mo, walay katapusan. Nindot po na iyahang
gikinahanglan gid nato ni ba ginakanta man nato na no, so gikinahanglan gid nato na sa kanunay na ang pulong magapahinomdom magapahimangno kanato na dini ikaw tagalangit ka, ako tagalangit ko, kitang tanan mga tagalangit panglimbasugan nato mga butang na mga langit doon. Ayaw panlimbasugi ang mga butang na mga kalibutanon nga mahanaw lamang. Hallelujah. Munang kanunay ta magatuon, magapanglimbasog kung sagid ang makapahimot diha atubangan sino sa itong kinabuhi. Alas 7:57 na wala pagid ko. Katandog sa kuang manuscript. Pero sige lang, aside ko na din na Ginoo, adunay enough para sa tua na din makahingoklog tani ining mga pulonga. Amen? So sige, direct na lang ta. Dini sa Book of James, chapter 1, verse 22 to 25, gikinahanglan gid nato ang mga pulong na diin. Ato ang gipanglimbasugan nga gi-require sa Ginoo na studyuhan, og ikinabuhi og ipaambit. Gikinahanglan gid ni na adunay tay consistency nga i-apply sa tong kinabuhi, no? So tungod kay kung dili nato ni i-apply, adunay gyud delikado nga mga parte sa kinabuhi sa tao na kung dili ta magapaminaw i-aplikar, no, delikado ang mga panghitabo. Hallelujah. So James chapter 1 verse 22 to 25, nag-ingon siya din ha, basaha malihog ko Sister Che. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinunua tumana kini. Ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga manamin og makakita sa iyang tinuod nga hitsura. Okay? Makasudong siya sa iyang panagway apan inigpahawa na niya, malimot lang siya dayon sa iyang hitsura. Apan ang tawo nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan, nga nagluwas sa mga tao ug magpadayon sa pagtamod niini ug dili kutob ra diha sa pagpamati, kanang tawhana panalanginan sa Dios sa iyang buhaton. Amen. Ang tao nga diin wala siya malimot sa pulog kaayo sa Ginoo, iyang gikinabuhi, gibuhat, giaplikar ni ining mga pulunga siyang kinabuhi, mahimo gayud siyang bulahan sa tanan niyang ginabuhat. Pero ang tao na dili siya magatuman, magabuhat, aplikar ni ining mga butanga, susama lang diin siya, nagatanaw siyang hulagway diha sa salamin, inighawa niya siya sa hulagway siyang salamin, malimot na siya. Nianaw sa pagkinabuhi sa tao, sa diyang nagasimba ka matag Domingo, nagapaminaw ka sa pulong sa Ginoo, mo reflect ang pulong sa Ginoo kung kinsa ikaw. Pag human na paggawas ni mo ning simbahana, malimot na dayon ka kung unsa ang reflection sa pulong sa Ginoo kung kinsa ka. Kay nga naman naanay makita nimo na magasamok-samok si mong mga mataw guna-una na mga butang ni ining kalibutana. Pero kung atuang gibuhat, gikinabuhi, ginaaplikar ang pulong sa Ginoo, maski asa man ka, ang pulong kanunay nagareplika sa imong mga pananaw, sa imong kinabuhi kung kinsa ka. Muatubang mga tao, suko na kaayo ka, gusto na unta ka mo balos, pero naay pulong sa Ginoo nagareplika sa imo na ang gugma. Na mapainobsanon nga kinaiya. Mo joke man siya, pero timing nga pag-joke, dili makapusubo kaniya. Kay nga naman, na ay pulong, nagareflect kanunay si mong kinabuhi. Nagawan uban, hain man ikaw mutanaw ka si mong ubos, mutanaw ka sa kalangitan, mutanaw ka si mong igsoon, hain man ka, nagaplay ka sa music, nagatrabaho ka, nindot ni ining mga unsa ni mga, abi na kong plastic ni ganina, pagka nindota. Nagabuhat ka na ang pulong sa Ginoo. Nagakaon ka na ang pulong sa Ginoo. Nagatanaw kag television sa mga programa sa makita nimo sa YouTube. Dili sila ang primary makita nimo ang pulong sa Ginoo. Na ay mga talanaon di nga dili maayo, na ay pulong sa Ginoo naga-reflect sa imong mga mata ug sa imong huna-huna. Nagatrabaho ka, lisod na trabaho, pagkakapoy pangabudlay na trabaho, na ang pulong sa Ginoo sa kanunay nag-reflect sa mong kinabuhi.
Munang kanunay ta, kung kanunay ta magmakugi ni ini, ibalik na ko, norom for sin sa tong kinabuhi. Hallelujah. Nasabtan ba na atong pulong sa Ginoo karon taknaa? Daghan pa kayo gatong tulunanan. Pero naside ko na din, nining mga adlawa, I do believe na enough na ang mga pulong sa Ginoo alang-alang kanimo. Ito'y giingon ni Pastor Dudong sa kuha, bahalag mo bu, mapanalangin na sila. Pero taas na gani mo, init na gani ilang mga lubot, di na gina sila mapanalanginan. Kaya sige na sila, kanos ami mahumaning walihan eh. Itaw, gawali bitaw ko itong nainag tukod din na, nag-open og medic, ano sa to? Clinic. Atan na ako sa oras, kamay na magigay kong oras, alas 11:30 naman. Gingnan ako, sila nga, naaragid sa kuha ang adjustment sa time. Banatan din ako, wali, bubura kayo, unsay ang mga reaksyon, nalipay sila. Nagtuo ko, siguro din ito sa baka, sa oras nga mubo ba, kilami ng kaon, pero undanon man po ang mga pulong, na amang pipulong, pero usap po din na ang time. Sige, magapanindog ta. May iba ang pulong sa Ginoo sa itong kinabuhi na nagpahimnumdum karong adlaw. Amen. Salamat sa Ginoo. Daghan pag mga igpupulong. Di ta mahutdan. Ang katuyuan ani na din ikaw ako, uban sa pagpaabot sa Ginoo, mahimong mainiton ang atong pag-alaga diha, uban sa pagtuo diha sa Ginoo. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Sige, magapasalamat to Lord. Salamat aning pamilyaha. Dadin sa kanunay, imuhang ginaatiman, pinaagi simong buhi na mga pulong. Pinaagi sa pulong na naghatod kanamo sa kinabuhi nga walay katapusan. Liguna kaming tanan, ang tanang nagabayaw siyang kamot Ginoo, bubuhi sa tanang gikinahanglan. Una sa tanan, kaalam ug kahibalo. Ang kaligon nga mubarog sa pagtuo, ang dihog sa balaang espiritu magapuno kaniya. Ang kikinahanglan niya sa lapi, Ginoo, ikaw maga-provide. Ang kikinahanglan sa kayuhan, ayuha siya sa pangalan ni Jesus. Salamat Ginoo nining pamilyaha. Nagatingwa gid kami nga mudan ag kami susama sa mga kabituunan sa kalangitan. Na din ang among pagkinabuhi, nagasubay, nagatuman, nagkinabuhi gayod sa pag-aplikar sa imong mga pulog katuyuan. Na diin kaming tanan, dili musukwahi, ni mukalas, na diin kung unsang imuhang kabubuton sa mong kinabuhi, amu agayong pagatumanon, sumala sa imong mga sugo, sa imong mga pulong. Munang liguna kaming tanan, tagbawa kaming tanan, balaang espiritu, ikaw sa kanunay magapadayag sa imong gugma kanamo kung kinsa si Kristo sa mong kinabuhi. Aron ang among paghigugma, mauna ikaw. Una ang mga butang nining kalibutana tungod kay na ikaw sa kanunay nagapahimangno sa imong mga katawan na mga pinili. Dili na mo ni usikan ang pagpili nimo kanamo tungod kay sa pagkadaghan sa tao nining kalibutana, there are billions of people nagapahimuyo sa kalibutan, ni pipila lang ang imong gipili na imong mga katawan. Busa Ginoo, ampingan gayod namo kini. Salamat Ginoo nining pamilyaha. Salamat usab sa mong mga bisita. Ikaw mag-bless ka namong tanan. Ikaw maghatod ka namo sa kalampusan. Ikaw maghatod ka namo sa kadaugan. Ikaw maghatod ka namo sa kalambuan. Una sa tanan, namulambo kami sa pag-alagad sa espirituhanong pag-alagad diha kanimo. Tungod kay aduna kami gilauman nga moong saad nga kinabuhing walay katapusan. Kinabuhi na diin magahatag ka namog katagbawan. Kinabuhi na magahatag ka namo sa tinuod nga kalipay, sa tinuod nga kalinaw, na din ikaw ang among kauban hangtod sa kahangturan. Walay kamatayon, walay balatian, walay mga pagluha sa kalisod ni ining kalibutana tungod kay ikaw magadanag ni anang lugara na din giandam nimo alang sa imong mga balaan. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo.
Salamat si mong grasyag panalangin kinabuhi. Ikaw among pasidugan pasalamatan. Ikaw gid among pagabayaw niining tanan. Sa pangalan ni Jesus namong Dios ug manluluwas. Amen ug amen.